इधे आजला खबर ले जाने दिया से फर्स्ट या से मैं अपने के 2 दिन आगे दे कोई दिशे कि इधु इंडिया दे नोटून आईटी रूल्स हालागा दोले पेशी पाक इधु सोशल मीडिया लगा प्लेटफॉर्म्स ब्रा इधु तक हमरा लास्ट डेट दिया लगा दे गुरु बोले पारे नाई आरो व्हाट्सएप ब्रा दोले इंडियन गवर्नमेंट खान लगो दे लीगल एक दा कंप्लेन गुरी दिशे इधु लगाओ बोले गवर्नमेंट खान ब्रा कोई ऐसे द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आरो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी खान ब्रा कोई ऐसे कि इधु दोले व्हाट्सएप ब्रा नोटून रूल्स कुंदु ताम्रा बनाशे इतु के इधु एपाइट गुरु बोले मन ना था क्या इधु के फॉलो गुरु बोले मन ना था क्या लगा क्लियरली दिखाए ऐसे ना खादो दिखाओ ले ब्रा से गवर्नमेंट ब्रा कोई ऐसे कि दाकान भी इधु सिटीजन्स लगा राइट्स दोले फुली रिस्पेक्ट दिया से आरो इधु वायलेट गुरु दी बोले लगा फावना एकु नाई बोले भी दाकान लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन गुरु लगी ऐसे ना खादो दिखाओ ऐसे आरो गवर्नमेंट का ब्रा कुंदु व्हाट्सएप ब्रा तखान ला कंप्लेन दे लिखिसे कि एंड टू एंड एनक्रिप्शन दोले इतु फेलावले लागिबो तखान लगा नतुन रूल्स फॉलो गुरुले लागि बोले इना वाला बडे रिप्लाई दिना कोय आसे कि किनेगा लगा होले भी इतु दोले तखान ब्रा टेक्निकल सॉल्यूशन दोले फाइंड आउट गुरुले तखान लगा काम आसे इनेगा व्हाट्सएप के आरो रिप्लाई दिना कोदो देखे रासे आरो इदु भी को आसे कि इधो सब ते इनका मानु लगा पर्सनालिटी लगा ना बोले कुन आसे कुन ब्रा फेलाइसे इधो बिचार बोले ना बोले बिशी बिया इनका बिशी फेक न्यूज़ का निशिना आरो मिशिला कोथा इनका रूमर्स फेलाई दिया लगा इनका लगा बिशी डेंजर दे ही इधो मानु दुले ओरिजिनेटर दुले बिचार बो इना को दो देखो लो बरासी आरो गवर्नमेंट कामरा सोशल मीडिया ला प्लेटफॉर्म्स कान लगो दे कोई ऐसे कि जल्दी ही इदु नतुन रूल्स लगा दोले दखान इदु दखान की गुरु बोले कोशे इदु गुरुबी आरो इदु ला गाइडलाइंस कुंदु गाइडलाइंस एंड डिजिटल एथिक्स कोड रूल्स 2021 बनाशे इदु लगा ओबोडे तान जल्दी ही रिप्लाई दिबी इना वासे जल्दी ही दखान लगो दे होबो नाबो पारबो ना पारबो दिबो लागे ना बोले तामरा इदु 26 ऑफ मे मांगिसे इदु दिन दे ब्रा होलिबी आरो रिप्लाई दिबी ना मांगिया दो देखियो रशे आरो योगा लगा गुरु रामदेव दोले आपन सब मानुबा जानि थाकिबो लास्ट टाइम देब्रा इदु कंट्रोवर्सी जायसे ताइब्रा भी इदु मेडिकल लगा तावे लगा ओबडे कोला ओबडे द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन खानब्रा पीएम मोदी लगोदे लेडर लिखिना डिमांड करेसे कि इदु योगा लगा गुरु रामदेव दोले इमीडिएटली सिटीजन चर्च दे बुक कुरिबि ना कतो दिखे पासे ताइब्रा अगेंस्ट वा लगा आउटर दिगे इनेगा लगा देब्रा ताइगे बुक कुरिबो लागे इना कतो देखो बरसे आरो इदु लगाओ बडे म आपने के आजि बुजोडे पूरा डिटेल ब्रा एक्सप्लेन गुइ दिशे कि जागली बेंगलुरु देब्रा इदु कुंदु रिसेंटली वीडियो वायरल जायसे आरो दिला बडे मोहन बे बिछि चर्चा गुरिसे इदे तक भी दिला बडे भी चर्चा जायसे दुले इदु लगा कनेक्शन देब्रा गल्दी गुरिया मानुखान दुख दिया मानुखान दोले दुइजन माइकी आरो चारजन मदावना थुरिसे बेंगलुरु लगा पुलिस कामब्रा तादे आजि बुजुर बाले 5 पाजी बाले वासे पुचुर बाले तहानब्रा कुंदु मोहन वीडियो दे दिखिसे उदु चाका दे लुई जायसे गोसे आरो सीन दोले रिक्रिएट करबो लगान इना गुरे कि मानुगे मराय दिसे ना बोले किबा गोसे बोले आरो कोतेब्रा गुरिसे इदो सेम इदो दान रिक्रिएट गुना इदो एविडेंस ओला बोले गानी दान इना पुलिस हमरा लुई जाय थाके तो तारे स्पॉट दे लुई जादाम दे तिजो मानु दोले पोला बोले खोजेस कुरिसे इना कोदो देखाबास इदो आनी पुलिस कामरा फायर गुसे वासे आरो ताइजन लगा थिंग दे मारि दिसे वासे इदो दिदा दोले इदिया हॉस्पिटलाइज गुना आसे कोदो देखाबास মই আপোনাকে 2 দিন আগে দে কৈ দিছে কি ইউএস লাগা ডক্টৰ আৰু একদম সিনিয়ৰ এক্সপার্ট তাই দলে বেছি টাঙৰ আছে তাই লাগা নামটো বেছি লম্বা আছে তো সব লৈ থাকে বলে কাম নাই হলিবি তাই ইনেকাই বুজিলবি ডক্টৰ আছে সিনিয়ৰ আছে তাই বেছি টাঙৰ একটা আছে আৰু দুনিয়া দিয়ে তাহামৰা কোৱালা দলে মেডিকেল লাগা তাৱে লাগা কি দে দো মানুহৰাবি মানে তাই নাম দলে ডক্টৰ এন্টনি ফাউচি গোনা তাইবৰা গৈছে কি ইদু করোনা দলে তাই নিজেও একলা ন্যাচারালি ওলাইছে ওয়াদু তাই কনভিন্স নাই তাই বিশ্বাস নাই ইদু দুলে ইতিয়া তাক তাইবরা ন্যাচারালি ওলাইছে গোনা কনভিন্স নাই কোয়া মালব দো উহান ল্যাবতে ব্রা লিক হইছে গোনা তাই দলে সাসপেক্ট করেছে আৰু ইদিয়া ৰিসাৰ্চ বেছি কৰি থাকি আছে কিলা মানে চাইনা খামব্ৰা ট্ৰান্সপারেন্সি না দিখায় WHO ব্ৰা বি ফুল সাপোর্ট না দি নেগা তামব্ৰা কৈছে মই আপুনি কৈছে হোয়াইট হাউস লাগা ইদো এডভাইজার খামব্ৰা কোৱালাটো দুলে দুলা বডে জো বাইডেন US লাগা প্রেসিডেন্ট ব্ৰা 90 days दिया से इंटेलिजेंस कम्युनिटी खान लगो दे कि इतु माचु देब्रा कोरोना लगा ओरिजिन दोले कुदेब्रा लीक होइसे ना होले कुदेब्रा ओलाइसे किना गुना आइसे दु बिसाइगेना आनी बोले काने खदु देखेब्रा से इदु लगा फर्स्ट खुलासा वाला दुमा आपने ये जा हफ्ता दे गोरिसे कुंदु इदु चाइना लगा वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी दे रिसर्च कुरा मानु 3 जून मानु दोले 2019 नवंबर दे
November de idu tahan bemar hoina hospitalize hoise hoina idu ekta olaise utula ka connection de bra idia idu ahi ase wadu janai dia ase aru next ase mogan Nagaland aru Assam laga border de olop chamela hwala du dekhole pare ase Wikuto villagers idu Mogochon district under de ase wase ta hamra dole Assam police personnel kan logore ta laga properties dule destroyed guda ta saman kan gi bia gurdia lobore accuse kurala du dekhora ase yade ta hamra Lirmin Churangkung border magistrate logode likhina kwase idu Wikuto village head GB Inato Aumi aru Wikuto village laga council chairman Vikeshe Aumi takam bradule likhina kwase ki 25 arm aru uniform Assam police personnel khandule kumba civil dress te thaligina aise kwase ta la poside 12:30 PM pale 24th of May day idu dule din lagi de hola se 24th of May day dan idu din de kam gurtha dam de aise kwase dan la khidi de aru ta la farm house dule bia gurdi she na kwase aru idu na wagina 500 areka plants idu subari laga kas kandu tambra kadigena phelai dishe na kwado dekhora se tambra kwase ki idu Assam police kan bra idu takan laga character ina takan laga atadule bishi pia ekta digishe na kwado dekhole pare ase tambra kwase ki takan laga posidule Mogochon district under de recognize ekta posti ase na koi ase aro magistrate logode idu border magistrate logode request kura ase ki necessary action dole lobole karne aro tade ponduk mara baji laga bi khobor ahi ase apna bi unne thakibo Assam based media bra report kwa laga hisab de idu mohan Nagaland de thagia manu kumba anjan manu bra idu takhan laga MLA Rupchodi Kurmi kwase aro tai logode manu khan ina jado rasta de jado ponduk bra mara dishe ina khodo dekhora ase aro idu MLA bra kwase gitai aro tai laga members lode mara she ina kwase hoile bi correspondent gura laga hisab de huda hudi gura la hisab de yade kwase ki kidia Mogochon laga police logode contact guna hudishe idu MLA Assam laga dule idu kundu golo she udu jaga de ahisha kwase Mogochon district under de tu dade thage laga bosti manu khambra dule idu MLA ahi ase kwadu huni gena tan idu shout jilai gena goise kwase ki gile mokhan laga idu subari laga kas kandu bia gurishe aru mokhan laga hat idu kwanishna khiri khan gura laga khor idwan bia gurishe kona takan jilai thagise kwase tu iniga jilai thaga dam de কি আছে ইদু তাই লগতে থাকে কামরা দলে MLA লগতে থাকে কামরা বন্দুকটো মারি দিছে না কোৱাটো দেখিৰ আছে ইদু কাৰণে ইদু লাগা ৰিপ্লাই দে ইদু বন্দুকটো মানুহে মাৰে না হয় প্লাইন ফায়াৰ মাৰে লাগা আছে ওপৰতে ইনি মাৰে লাগা ইদু লাগা বিচে ইদু লাগা ৰিপ্লাই দে ইদু দাৰে থাকে লা পোষ্টি কামৰা বি মাজল লোডিং কান্দু তামৰা বি প্লাইন মাৰিছে না কোৱাটো দেখিৰ আছে ৰিপৰ্ট জব দেখো আছে কি সিচুৱেচন দলে আন্ডাৰ কন্ট্ৰোল আছে না আছে মানে বেছি বিয়া হোৱা নাই ঠিক ইদিয়া ইগু না হয়না আছে না আছে হলিবি কোদেবৰা ওলাইছে কিনা গুৰনা ইদু ওলাইছে ইদু লাবৰে ইনভেষ্টিগেশন চাইছে কোৱাটো দেখিৰ আছে মন দলে মন নোটিস সব মানুহ দলে ব্ৰাদাৰ্স এণ্ড সিস্টাৰ্স আছে ধৰণে মন সব মানুহ ফাল ব্ৰা কিদু গলি হৈছে কোদে উল্টা হৈছে ইদুই কাৰেকচন গুৰনা পিছ ৰাখিবলৈ তো বেছি জৰুৰত আছে আৰু নেক্সট আছে মগন Nagaland de পেট্ৰল আৰু ডিজেল লাগাতাম দলে বেছি উতিয়া লাদু দেখিৰ আছে report sabde kwase chagali laga hesab de Kohima de mogan laga state capital Kohima de rupees 93.71 per liter ase na khadu dikhole brase aro diesel dule 87.47 idu as per 27th of May 2021 laga hesab de ase khadu dikhole brase aro next ase report sabde kwase ki Chemeniu idu Kohima laga under de ase wase Kohima district under de tade dule medical officers kan bishi shortage hoina ase na khodu dekhe wase yade Morong Express bra report information bala sab de tujon medical officers kan idu kun kan Chemeniu CHC de posted kurse daijon dule week ago wase ek hafta agere positive test guna ase wase aro idu bishi de ekjo manu Teso Penu PHC de thage laga tesir guse tinjo man officer ina hwa gane short hoina ase na khadu dekhole brase aro the home department government of Nagaland hambra Thursday de directed Gurina koi ase ki sob district deputy commissioners aro chairman district task force ido COVID-19 la idon sob de ki dia dule
community surveillance tule shuru kuribole yani idu town de bra posti de na chai dibole laga ituan idia dole bisare shuru kuribole time punji she na kodu dekher basi posti bale bi idia dole jelly idu bisare bo lagi aro suspected hua laga symptoms take ladu jelly idu rokhabole karne bisare gena ola wala gena kodu dekher basi Our next year, Simo Abringe Dula Bodibi Kodishe, Kidia Idu, Nagaland People's Front Aro, the Nagaland British Congress Committee Cambra, Likia Laidu Sop to more detailed Rabnange, Kodishe, Dodambra Dulequanchna, Kundu Idia, High Powered Committee Ase, COVID-19 Lagobri Tambra, Sai Quansha, Lockdown Taliwala Senanai, Situation Gibia was Edu, Idu Didabra Dule Timen Grusheki, Idu Laga Committee Day. Medical laga background kan bi thalibi experts kan scientists kan specialists kan itwan thalibi ina question to ila over state government kan bra reply dia se ki already idu experts kan dole ase ina kwado dekhe bole bra ase ira bra ala ala nam likhi dina se ki kungun experts ase Our next year say idu dole bishi mondukla kotha ase kuma manu karne khusabi ho pare ase holibi opai nai dunia bra idu jai ase itu hi last option ase corona rukhabole karne to mohan nagalindi arobi 11th of June da lockdown dole extended kuri dishe khado yade government laga spokesperson on COVID-19 monlomo kikon bra Friday din de inform guna goi dia do dikhe pare ase Idia Mohan Nagalande 4,941 manu corona laga bianra lagina ase aro 326 manu murishe ajidak bishi mundukla kota ase aro jagaleg labra 11 manu murishe kwado apni gidwi jani dia ase Do ajila khobor mera thaishi apna video to important lagi ase gole apna friends family lode share kori dibi mo lagam khushi bale like kori dibi aro nodun nana ase gole subscribe guna bell icon dabana rakibi hotai dunshna put your some important news update miss na guna sabole karne mo apni next episode log koribo till then apna sabana stay strong stay safe pray for the world kognalem nagale